Chapter 19. Hechos, capítulo 19. Paul in Ephesus. Acts 19. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions and came to Ephesus. He found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" "No," they told him. "We haven't even heard that there is a Holy Spirit." Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. "Into what then were you baptized?" he asked them. "Into John's baptism," they replied. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Paul said, "John baptized with a baptism of repentance, telling the people that they should believe in the one who would come after him, that is, in Jesus." When they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began to speak in other tongues and to prophesy. Now there were about 12 men in all. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Paul entered the synagogue and spoke boldly over a period of 3 months, arguing and persuading them about the kingdom of God. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. But when some became hardened and would not believe, slandering the way in front of the crowd, he withdrew from them, taking the disciples, and conducted discussions every day in the lecture hall of Tyrannus. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. This went on for 2 years, so that all the residents of Asia, both Jews and Greeks, heard the word of the Lord. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Acts 19. The sons of Sceva. God was performing extraordinary miracles by Paul's hands, so that even face cloths or aprons that had touched his skin were brought to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits came out of them. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Now some of the itinerant Jewish exorcists also attempted to pronounce the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "I command you by the Jesus that Paul preaches." Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, "Os conjuro por el Jesús que Pablo predica." 7 sons of Sceva, a Jewish high priest, were doing this. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío, principal de los sacerdotes, los que hacían esto. The evil spirit answered them, "I know Jesus, and I recognize Paul, but who are you?" Pero el espíritu malo respondió y les dijo, "A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?" Then the man who had the evil spirit jumped on them, overpowered them all, and prevailed against them, so that they ran out of that house naked and wounded.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. When this became known to everyone who lived in Ephesus, both Jews and Greeks, they became afraid, and the name of the Lord Jesus was held in high esteem. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. And many who had become believers came confessing and disclosing their practices, while many of those who had practiced magic collected their books and burned them in front of everyone. So they calculated their value and found it to be 50,000 pieces of silver. In this way the word of the Lord flourished and prevailed. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. A riot at Ephesus. Acts 19. A riot at Ephesus. After these events, Paul resolved by the Spirit to pass through Macedonia and Achaia, and go to Jerusalem. He said, "After I've been there, it is necessary for me to see Rome as well." Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. After sending to Macedonia 2 of those who assisted him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. Y después de enviar a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. About that time there was a major disturbance about the way. For a person named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, provided a great deal of business for the craftsmen. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino. Porque cierto platero, llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana, y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Y veis y oís que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. When he had assembled them, as well as the workers engaged in this type of business, he said, "Men, you know that our prosperity is derived from this business. You see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this man Paul has persuaded and misled a considerable number of people by saying that gods made by hand are not gods. Not only do we run a risk that our business may be discredited, but also that the temple of the great goddess, Artemis, may be despised and her magnificence come to the verge of ruin, the very one all of Asia and the world worship." No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. When they had heard this, they were filled with rage and began to cry out. Great is Artemis of the Ephesians. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. So the city was filled with confusion, and they rushed all together into the amphitheater, dragging along Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's traveling companions. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Although Paul wanted to go in before the people, the disciples did not let him. Even some of the provincial officials of Asia, who were his friends,
sent word to him, pleading with him not to venture into the amphitheater. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Some were shouting one thing and some another, because the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together. Unos gritaban una cosa, y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. Some Jews in the crowd gave instructions to Alexander after they pushed him to the front. Motioning with his hand, Alexander wanted to make his defense to the people. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. But when they recognized that he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours, Great is Artemis of the Ephesians. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz, por casi 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. When the city clerk had calmed the crowd down, he said, People of Ephesus, what person is there who doesn't know that the city of the Ephesians is the temple guardian of the great Artemis, and of the image that fell from heaven? The temple guardian of the great Artemis, and of the image that fell from heaven. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado la multitud, dijo, Hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Diana y de su imagen caída del cielo? Therefore, since these things are undeniable, you must keep calm and not do anything rash. Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que no hagáis nada precipitado. For you have brought these men here who are not temple robbers or blasphemers of our goddess. Pues habéis traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio y han blasfemado a nuestra diosa. So if Demetrius and the craftsmen who are with him have a case against anyone, the courts are in session, and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguien, se conceden audiencias y hay procónsules. Que se acusen los unos a los otros. But if you seek anything further, it must be decided in a legal assembly. Y si buscáis alguna otra cosa, será deliberado en legítima asamblea. In fact, we run a risk of being charged with rioting for what happened today, since there is no justification that we can give as a reason for this disturbance. After saying this, he dismissed the assembly. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Acts chapter 19. Paul in Ephesus. Acts 19. The sons of Siva. Acts 19. A riot at Ephesus. Hechos, capítulo 19. Paul in Ephesus. The sons of Siva. A riot at Ephesus.